नमस्कार, जय राधे राधे श्याम, राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुधा लाल की जय, जय রাধে রাধে শ্যাম, রাধে রাধে। সৎ কথা, ভগবান জীবকে শক্তি দিয়েছেন। যে ওই শক্তি সৎ দিকে নিয়ে যায় সে সৎ হয়, আর যে ওই শক্তি অসৎ দিকে নিয়ে যায় সে অসৎ হয়। সকালে ও সন্ধ্যায় ধ্যান ভজন করবে, এ সময় প্রকৃতি অনুকূল থাকে আর তাড়াতাড়ি ইষ্টে মন বসে। এ সময়ে তুল্য সাধন ভজনের সময় আর নেই। দিবসের অপর ভাগে তেমন মন স্থির হয় না। जय राधे राधे श्याम, राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम, राधे राधे। नमस्कार।